वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित अखम यूट्यूबत मोर प्रथम चैनल एटू रंजित अखम और इतना मोर प्रथम ब्लग्स आज प्लीज जो कोई चाई आसे प्लीज सबसक्राइब कर दी कारण नतुन यूट्यूबर अपना मरम पाले और आगुवाई जाम प्लीज जो चाई आसे लाइक और सबसक्राइब कर दी मोर चैनल और भिडिओ जो क्या बेया पाई डिसलाइक मारि दिव ये अपना दायित्व जो क्या बेया भिडिओ बनाई मैं क्या भल लगा ना डिसलाइक मारो अपना दायित्व किन्तु जो भल पाई प्लीज लाइक एट मारि दी आई हामली रिक्वेस्ट जो भल लगे प्लीज लाइक एट मारि दी और मैं भिडिओ बनालो सो विभिन्न ठाईत विभिन्न कामत घूरी थका है सो लग केजने कले एने कबार घूरी थका सो एट ब्लग्स बना दिया सो फाइनेली आज मैं ब्लग्स बनालो और अपना आगत एया मोर प्रथम ब्लग्स और अपना किमान मरम दिए ये अपना डिपेंड कर मैं भाई अपना भल मरम दी और अति सोनकाले और मैं भिडिओ बनाई जाई थकिम और अपना मरम पाई गई थकिम और मैं इतना जी फालेदी गई आसो एया कोनो रास्ता নহয় एया होइसे नदी देखाई पाइसे पानीबूर आपनालोके डाঙर डाঙर खिल और मैं आगबाढ़ी गई आसो मोर कोनो डेस्टिनेशन नाई एम नाई नो प्लान नदी तो जी फालेदी गई आइसे मैं সেই ফালেৰে आगबाढ़ी गई आसो क्योंकि किसी ने कहा था मंजिल से सफर अच्छा होता है। सो इतना टाइम होइसे 2:58 और मैं आसो भारत भूटान सीमांतर एकेबारे सीमांतत आसो मैं भारत भूटान सीमांतत आपनालोके जो मेपत चाই দেখা পাব मैं एकेबारे सीमांतत ठिय হৈ আছো और যদি এইফালে গৈ থাকো এই যেটো নদী আছে এই নদীটো भारत भूटान सीमांतर एकेबारे भूटाনৰ পৰা বৈ আহিছে और मैं এই নদীটোত ठिय হৈ আছো বৰ্তমান और যদি मैं এইফালে গৈ থাকো मैं भूटाনত प्रवेश কৰিব পাৰিম কিন্তু सरी এইফালে मैं যাব নোৱাৰিম এইফালে SSBৰ কেম্প আছে और मैं এই ঠাইখিনি যিখিনি দেখাই আছো এই ঠাইখিনি একেবাৰে প্ৰকৃতিৰে ভৰা প্লেচ एकदम सुनसान शांतिमय परिवेश যদি আপোনালোকে কৰবাত হুলস্থুল পৰিৱেশত আছে যদি টাউনত আছে কৰবাত আছে ইয়ালৈ আহক ইমান শান্তি পাব আৰু লোকেশ্যনটো মই শেষত কৈ আছো আপোনালোকক गाइस এটা বস্তু দেখা পালো আপোনালোক দেখাই আছো মই আচৰিত বস্তু দেখা পালো চাওঁতে মই মোৰ চকুটো ইফালে গ'ল আৰু এটা গুহাৰ দৰে বস্তু দেখা পালো আপোনালোকক মই দেখাই আছো বস্তুটো চাওক এয়া ভয় লাগিছে যাবলৈ কোনো নাই অকল মই আছো কিবা চাগে ইয়াতে আহিছিলে सो गाइस এতিয়া ভিডিওটো শেষ কৰিবৰ হ'ল আপোনালোকে মোৰ নতুন ব্লগছ মোৰ প্ৰথম ব্লগটো কেনেকুৱা পালে কি পালে আপোনালোকে জনাব আৰু এবাৰ কওঁ যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে ডিসলাইক এটা মাৰি দিব আৰু আপোনালোকক জনাও এই ঠাইখন মই লাষ্টত জনাম বুলি কৈছিলো ক'ত আছো এই ঠাইখন আছে ৰাইনৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টত অৰ্থাৎ ডিমাগুচিৰ ওদালগুৰি জিলাৰ যেটো ৰাইনো টুৰিজম আছে তাৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টত এই প্লেসটো আছে আৰু যদি আপোনালোকে আহে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ মই দেখাইছো আপোনালোকক ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিলে এই পৰিৱেশৰ ভিউটো আৰু শান্তিময় পৰিৱেশ শান্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সো গাইস আজিলৈ বাই বাই আৰু মোৰ ভিডিও চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো আকৌ নতুন ভিডিওত লগ পাম নতুন এটা ঠাইৰে।